Okay, Assalamualaikum. Hai. So, kita sambung lecture kita tadi. Kita dah tahu macam mana nak cari angle between two vectors dekat sini. So, kita kena guna formula ni lah. Cos theta equals to vector A dot vector B over dengan magnitude A bahagi dengan darab dengan magnitude B. Okay, so ini ialah angle between two vectors kita. So, dekat sini kita ada example 12. So, example ni panjang sikit lah. Kita ada the angle between vectors A equals to I plus lambda J plus 2K, and then dia bagi vector B is cos inverse 1 over 84. Okay, so apa yang kita buat dekat sini, kita tahu theta kita sama dengan 1 over square root, theta kita sama dengan okay, so kita tahu theta is equals to inverse cos 1 over formula kita is A dot B over magnitude A times magnitude B. Betul tak? Okay, so dia bagi dekat kita kat sini adalah cos inverse 1 over square root 84. Itulah angle kita. So kita ada cos inverse 1 over square root 84. Itu angle kita equals to cos inverse A dot B over magnitude A magnitude B. Okay, so kita terus boleh cancel out inverse cos tu. Sedu-sedu. So ini kita buat dalam bracket lah. So kita akan dapat 1 over square root 84. So di right hand side kita ni kita boleh cari lah A dengan B ni. Kita adalah ini A kamu, ini B kamu, and then kita boleh cari magnitude dia. So we will have, let's say saya ada I plus lambda J plus 2K untuk A, dot dengan B kita ada 2I plus 3J plus K over dengan magnitude kita. So magnitude kita ada 1 squared plus lambda squared plus 2 squared, and then kat sini kita ada 2 squared plus 3 squared plus 1 squared. Okay, so sebelah kanan kita masih ada lagi 1 over 84, and then di sebelah kiri, sebelah kanan, okay, dot product kan kita 1 times 2 kita ada 2, and then lambda times 3 kita ada 3 lambda plus 3 lambda, and then last one kita ada plus 2. Okay, over dengan kita ada square root 1 5 kat sini, 5 plus lambda squared, and then kita ada 4 plus 9 plus 1 kita ada 14. Okay, times dengan 14. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini, apa yang kamu nampak, dot product kita A dot B kita is 4 plus 3 lambda lah. Okay, kita boleh tulis lah siap-siap supaya kita relate lah. Kita tahu A dot B kita is equals to 4 plus 3 lambda. Okay, so kita simplifykan lah dekat situ. Okay, so aim kita dekat sini, soalan ni tanya find lambda. Okay, find lambda. Okay, so kita just susunkan dekat sini. 84 kita boleh bawa naik atas, like darab silang lah. Kita darab silang kat sini. So kita ada square root 5 plus lambda square. Kita sekalikan 14 times 5 plus lambda square equals to, sini kita ada 4 plus 3 lambda square root 84. Okay, so sini kita boleh expand kan, 5 times 14 kita ada square root 70. Square root 70 plus 14 lambda square. Sini kita ada masih lagi 4 plus 3 lambda square root 84. So untuk cari lambda, apa yang kita boleh buat, kita boleh cancel out square root ni by square both side. So kita squarekan both side, square both side. Ni pun kita kena squarekan both side. Okay, so this one kita akan left with 70 plus 14 lambda squared equals to, sini square kan, kita ada 4 plus 3 lambda squared 84. So ini lambda squared. Okay, square root 84 square kita akan dapat 84 lah. Okay, so basically kamu expand, kamu sepatutnya akan dapat, boleh buat sendiri dekat situ. Ni boleh buat sendiri apa yang kamu patut dapat. Expand. So last kali kamu akan sepatutnya dapat 53 lambda squared plus 144 lambda plus 91 equals to 0. Okay, so itu quadratic yang kita dapat. Okay, so kita keluarkan quadratic yang kita dapat tu, which is kita ada
tulis lagi sekali lah. Kita ada 53 lambda squared plus 144 lambda plus 91 equals to 0. So kalau kita factorizekan kat sini, kamu akan dapat 53 lambda plus 91 times lambda plus 1 equals to 0. So lambda is equals to negative 91 over 53 and lagi satu lambda is equals to negative 1. Okay. So adakah kita dapat dua jawapan dekat sini? Kita dah dapat dah lambda 1, lambda 2. Okay. Tapi sentiasa kita kena recheckkan balik. Apa yang kita tahu dekat sini, A dot B kamu is equals to 4 plus 3 lambda. Betul tak? Okay. Or A dot B kita equals to 4 plus 3 lambda. So, apa yang kita boleh buat kat sini, kita tahu kalau kita punya A dot B kita, ni saya tulis. Sekarang kita kena recheck. Untuk formula ni kita kena recheck. So, kita buat recheck dengan apa yang kita dapat dekat A dot B kita ni. A dot B is equals to 4 plus 3 lambda. So, kalau kita recheck untuk lambda equals to negative 91 over 53, kita akan dapat A dot B equals to 4 plus 3 times negative 91 over 53, which is kat sini kamu sepatutnya dapat negative 61 over 53. Okay, nilai ini ialah less than 0. Okay, and then untuk nilai yang ini pula, lambda equals to negative 1. Cuba kalau kita substitutekan juga, A dot B equals to 4 plus 3 times negative 1. Dekat sini kamu akan dapat 1. Nilai dekat sini ialah greater than 0. So, kenapa kita recheckkan ni? Sebab by using properties, contoh kalau kita ada daripada sini daripada yang awal ni, dekat sini, saya transfer ke sini So, kita tahu cos inverse kita, inverse cos 1 over square root 84 kita is equals to inverse cos A dot B over magnitude A magnitude B. Okay. So, apa yang kamu nampak dekat sini, sepatutnya sepatutnya magnitude A dengan magnitude B kamu, magnitude A times magnitude B kamu tu, sepatutnya magnitude A times dengan magnitude B kita tu, sepatutnya mesti kena greater than 0. Okay. Sebab magnitude times magnitude, dia kena greater than 0. Nama pun magnitude. Magnitude is the length kan. Kalau kita buat square root, using formula, dia mesti sentiasa greater than 0. So, which means kat sini sepatutnya A dot B kita mesti greater than 0 juga. So, by now kita dah tahu A dot B kita supposed to be 0. So, jawapan kita sepatutnya lambda equals to negative 1. Dekat sini. Okay. So, kita boleh concludekan jawapan kita yang akhir ialah lambda equals to negative 1. Alright, dia complicated sikit lah dekat sini. Macam ni lah soalan vektor. Kamu kena bermain-main dengan formula yang kita ada. Basically, properties tu kamu kena faham betul-betul. Okay? Alright. So, kita tengok lagi angle between two vectors. Kita tahu formula angle between two vectors apa. Ini formula angles between two vectors kita. This one. Okay. Ini angle between two vectors kita. Right. Dan kita tengok example 13. Soalan ni kata, find the interior angle. Interior angle. Apa pula interior angles ni? Okay. Interior angles ni apa? Contohnya, kalau saya ada triangle. Kita lukis triangle kita. Sinilah saya lukis triangle kita. Okay. Kita ada A, B, C. Ini semua position vector kita from origin. And then, dia nak cari interior angle. Contoh, dekat sini saya ada alpha. Theta lah contohnya, theta. Okay, kita ada theta. And then kita ada beta. And then kita ada gamma kat sini. Okay. So, interior angles tu apa? Ialah tiga benda ni lah. So, bila soalan cakap interior angles, kita kena cari ketiga-tiga benda ini. So, let's say kat sini kita nak cari angle theta dekat sini. So, kita tahu to find angle theta. Theta which is kat sini theta ialah angle BAC. Okay. Theta ialah angle BAC. So, kita tulis sini theta ialah angle BAC. Theta ialah angle BAC kita. And then, so
So kita boleh carilah, kita tahu angle dia dekat A. So apa yang kita tahu dekat dia punya position, dekat dia punya direction vector dia, mestilah kena keluar daripada A. Okay. So apa yang kamu perlukan ialah kamu perlukan AB dengan kamu perlukan AC. So itu benda yang kamu kena cari. Okay. So kita ada BA, angle BAC. So kita perlukan AB dengan AC tadi. Okay. AB dengan AC. Sebab angle kamu tu, vektor kamu tu kena keluar daripada angle kamu. Contoh macam ni, angle kamu kena keluar daripada, vektor kamu kena keluar daripada angle kamu tu. Sebab tu kita cari AB dengan AC. So AB, so macam mana nak cari position vector kita? Macam biasa, kita mula daripada belakang, OB minus OA. Okay, nak buat AO plus OB pun boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, ini position vector, dia ialah OA, ini OA, ini OB, inilah OC. Okay, so kita kena guna formula je lah. So basically kat sini, okay, contohlah saya nak guna column matrix. So OB kita ialah negative 2, 0, 3 minus OA kita is 1, 3, 5. So dekat sini kita akan dapat negative 3, negative 3, negative 2. Betul? Okay. So sama juga AC, kita ada OC minus OA. So buat benda yang sama, C kita is 3, 1, negative 2 minus A kita is 1, 3, 5. So 1, 3, 5. So kita akan dapat dekat sini 3 minus 1 kita dapat 2, 1 minus 3 negative 2, negative 2, negative 5, negative 7. Okay. So kita dah ada AC dengan AB. So kita tinggal nak cari kita punya formula lah. So formula kita ada cos theta equals to AB, direction AB, dot dengan AC over dengan magnitude AB times dengan magnitude AC. Okay. So sekarang AB kita dah ada. AB kita is negative 3, negative 3, negative 2. So dot dengan AC kita is 2, negative 2, negative 7. Okay. So cari magnitude dia, kamu boleh kira sendiri. Which is kat sini sepatutnya dapat 22. Dekat sini sepatutnya dapat 57. Okay. Alright. So kat sini sepatutnya kita akan dapat 14 over square root 2, 22 square root 57. So last kali kita boleh cari theta kita is equals to inverse cos 14 over square root 2 57, which is kamu akan dapat jawapan kamu equals to 66.71. Okay, so itu kita punya theta. Okay, selesai theta kita. So ini theta kita. Alright. Tapi ingat soalan ni cakap interior angle. So interior angles tu merangkumi theta, beta dengan gamma kamu. Tiga-tiga angles kita nak. Okay. So sekarang kita tengok buat lagi satu untuk, let's see kita buat untuk beta pula. Saya kecilkan sikit ni. Okay. So sekarang kita nak buat untuk beta pula. Masih lagi dekat tempat yang sama So beta kita ialah this one. Okay. Beta kita ialah angle dekat sini. Okay. So apa yang kita kena buat ialah angle, vector kita mesti keluar daripada angle kita. So keluar daripada angle kita, which is kita ada BA dengan BC dekat sini. So kita perlukan BA dengan BC. So ini untuk beta So beta ialah angle ABC. Beta ialah angle ABC. So kita perlukan BA dengan BC. Okay. So BA kita boleh cari juga, sama juga, ataupun basically BA ialah opposite direction dengan AB. So basically kita boleh negatifkan jawapan yang dekat sini. Okay. So which is BA kita ialah sepatutnya 3I plus 3J plus 2K. Okay, boleh faham Saya harap kamu boleh faham. Sebab BA ialah opposite direction of AB. Nampak tak bertukar? So bila opposite direction, kita tengok dalam type of vectors yang saya terangkan, dia punya lambda akan berubah lah. Maksudnya dia akan jadi negatif dekat situ. So kita positifkan lah dia. So kita perlukan satu lagi, kita perlukan BC. So BC kat sini. So kita ada BC equals to
OC minus OB. So C kita is berapa C kita? 3 negative 1 2, betul ke? Minus B kita is negative 2 0 3. So negative 2. Okay, so which is kamu dapat basically kita akan dapat 5I negative 1J negative J and then minus 5K. Tulis dalam bentuk vektor macam ni boleh, nak bentuk dalam column matrix pun boleh, okey? Tapi lagi cantik kita tulis macam ni lah. Okey. So kita buat benda yang sama, masih lagi benda yang sama, kita terus cari angle kita, terus theta equals to inverse cos. Kita ada formula kita BA dot BC over dengan magnitude BA magnitude BC. Okey. Okay, so sekarang cari je lah. Kita ada inverse cos kita inversekan cos siap-siap. Big bracket kita kat sini. So kita ada dot product BA. BA is 3 3 2. BC is 5 negative 1 negative 5 over square root. Boleh kira sendiri juga. Kita ada 22 sini. This one is 51. Okay, kira dalam kamu dapat apa? Inverse cos, product root, scalar product kat atas ni dapat berapa? Kita ada 15 minus 3 minus 10. So dekat situ kita ada dapat 8. 8 over square root 22 square root 51. So last kali just tekan calculator, kita supposedly akan dapat 76.18. Tapi make sure you kena ingat setiap angle between vectors kita mesti kena dalam degree. Okay, so boleh teruskan untuk cari gamma. Boleh buat sendiri, which is jawapan dia. Saya bagi jawapan. Jawapan untuk gamma kita is berapa ya? 37.1. Saya nak kamu completekan yang ni. Okay, so kalau soalan minta interior angle, setiap angle dalam triangle tu kita kena cari. Okay, so sekarang moving on to the next part, which is kita ada direction cosines for a non-zero vector. Okay, apa tu direction cosine for a non-zero vector? Okay, kita bacalah. Kita tahu consider the vector OP where P is the point ABC. So this is point ABC. And then kita tahu OP is start from origin. So OP kita is AI plus BJ plus CK. So familiar. And then ini ialah magnitude kita. Okay, magnitude OP equals to square root A square B square plus C squared. Okay, if OP makes angle alpha to x-axis, OP makes angle alpha, so this one alpha, and then angle beta to y-axis, so macam ini, and then angle gamma to z-axis, so ini. The direction cosines is known as cos alpha A over magnitude OP. Dan seterusnya lah. So ini formula untuk direction cosines kita. So ini untuk senang kita hafal je lah. Okay, so sekarang apa yang kita kena buat ialah kamu kena tahu kat sini kita ada, dia tulis kat sini kita ada where cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. So ini penting yang ni kamu kena tahu juga. Ini pun formula yang kamu kena hafal. Okay, so dari mana datang formula ni? Kita tengok contoh kita ada cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Okay, ni kita tahu dia equals to 1 ke tak? So kita ada cos square alpha, cos square beta, cos square gamma. Okay, by using this formula, this one, kita substitutekan kat sini. So kita akan ada cos square alpha is A over magnitude OP square plus cos square beta B over magnitude OP squared plus C over magnitude OP squared. Okay, so kalau kita simplifykan dekat sini, kita ada A square plus B square plus C square over magnitude OP squared. Okay,
So atas tak ada masalah lah. Atas masih lagi A square plus B square plus C square. So magnitude of OP square, magnitude of OP square, magnitude OP formula dia ialah A square plus B square plus C square. So kalau kita kena squarekan yang lagi dekat yang luar ni, kita squarekan lagi sekali lah. So kita ada square lagi sekali. So ini akan hilang lah. Square dengan kita punya square root tu akan hilang, which is cancel out. Kita akan dapat cancel out atas, cancel out bawah, kita akan dapat 1 lah equals to 1. So sebab tu kita ada cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Okay. Okay, so seterusnya kita dah tahu direction cosine. So sekarang kita perlu tahu direction angles kita. Okay, so direction angles kita basically samalah dengan direction cosine. Cumanya kita jadikan alpha, beta dengan gamma kita sebagai subjek lah. Simple. And then satu lagi benda yang kamu perlu tahu ialah unit vector. Okay, kita tahu formula unit vector kita kalau kita ada vector macam ni. Unit vector yang ada head tu kan. So kita ada vector over dengan magnitude. Okay, betul tak? Alright, so sekarang kita cerita pasal OP. So unit vector ada head, okay, equals to vector kita over OP, magnitude kita. Okay, so vector OP, let's say kita letak AI plus BJ plus CK over dengan magnitude OP. So kalau kita pecahkan, kita akan dapat A over magnitude OP, I plus B over magnitude OP, J plus C over magnitude OP, K. Okay, alright. So kat sini kalau kamu tengok kita ada, ini ialah OP over magnitude OP kita, betul tak? So which is kita boleh end up kan, kita tahu OP head kita, sorry ni salah unit vector OP kita sama dengan ini. Okay, sama dengan kalau kamu tengok this one, yang biru ni, ini nanti pula. Okay, this one sama dengan this one. Okay, so this one sama dengan this one, and this one sama dengan this one. So kita boleh concludekan yang kita punya unit vector OP is equals to cos alpha, cos plus cos beta J plus cos gamma K. So untuk direction cosine dengan direction angles ni ada beberapa benda lah yang kamu perlu tahu. Tapi tak apa, mungkin nampak macam confuse sikit, tapi kita akan tengok dekat soalan lah. Bila kamu tengok dekat soalan, kita akan faham sikit. Okay, so apa yang kamu kena tahu tadi ialah first direction cosine kita. Yang kamu kena tahu, tambahkan cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, kita akan dapat 1. And then kita tahu nak dah cari direction angles. And then kamu kena tahu unit vector kamu. Okay, alright, so kita pergi kepada soalan example 14. So example 14, dia kata find the direction cosine of the vector OP where OP is the point 3, -6, 2. Simple. So kita dah tahu OP apa. So OP is 3i minus 6j plus 2k. Okay, so direction cosine. So direction cosine, formula direction cosine kita mana? Ini memerlukan magnitude OP. So kita perlu cari magnitude of OP. So magnitude of OP equals to 3 square plus -6 squared plus 2 squared. Okay, so dekat sini kamu akan dapat 9 plus 36 plus 4, kita akan dapat 7. Okay, so direction cosine simple je, teruslah masuk dalam kita punya formula kita lah. Kita ada cos alpha equals to, tengok formula kita tadi, cos alpha equals to A over magnitude OP. So A kita kat sini is 3 lah, sebab ini ialah basically AI plus BJ plus CK. Okay, so kita ada A kita is 3 over 7, and then kita ada cos gamma
cos beta equals to negative 6 over 7. And last one, cos gamma equals to C over magnitude kita, which is 2 over 7. Alright, simple je dekat situ. So, itu direction cosine kita. So, example 15. Find the direction cosines and direction angle of A. Alright, sekarang sama juga. Kita dah ada vektor kita, and then sekarang kita perlukan magnitude kita. So, magnitude of A equals to 2 squared plus 3 squared plus negative 1 squared. Okay. So, kat sini kita akan dapat square root 14 lah. Okay. So, soalan suruh cari dua. Direction cosine dengan direction angle. So, kita cari direction cosine dulu. Direction cosine kita basically sama macam tadi. Kita ada cos alpha equals to A over magnitude. A kita 2, magnitude kita square root 14. So, 2 over square root 14. And then kita ada cos beta equals to 3 over square root 14. And the last one kita ada cos gamma equals to negative 1 over square root 14. And then soalan ni minta direction angle. So, direction angle simple je. Just cari je lah. Tekan je calculator kamu, inverse cos kan. So, direction angles kita ialah, which is kat sini kita ada alpha is equals to inverse cos 2 over square root 14. Which is kamu akan dapat kat sini 57.69. So, sama juga beta inverse cos kan, kamu akan dapat 36.7 degree. And the last one, gamma sepatutnya kamu akan dapat 105.5. Ini make sure dalam degree. Okay, so itu cerita pasal direction cosine dengan direction angles kita. Okay, last question, example 16. A vector V is inclined at 60 degree to the y-axis and 60 degree to the z-axis. So, macam biasalah, nak nampak lagi kita lukiskan. Kita ada x-axis, kita ada z-axis, kita ada y-axis kat sini. Okay, y-axis. Okay, so ini ialah kita punya vektor V. So, ini vektor V kita. Dia kata incline 60 degree to y-axis. So, to y-axis 60 degree. Okay, apa yang kamu nampak dekat sini? Ingat kita punya direction vector kita, x ialah I, y ialah j, z ialah k kita. Okay, dan satu lagi dia kata 60 degree to the x-axis. So, 60 degree to the x-axis. Z-axis. So, ini pun 60 degree juga. So, apa yang kamu nampak dekat sini? Cuba fikir sikit apa yang kamu nampak. Saya bagi masa lah untuk kamu fikir. Ataupun kamu boleh pause video ni untuk fikir. Angle between vector dengan x ialah alpha. Okay? Angle between vector dengan y ialah beta. Angle between vector dengan z ialah gamma, which is benda yang saya explain dekat sini. Nampak tak? Okay. Ini vector kita. Ini angle kita. Alpha, beta, gamma. Okay. So, which is sebenarnya kita dah ada dua benda. Kita dah ada angle antara vector dengan y-axis, which is itu ialah beta. Kita ada beta kita equals to 60. And then kita ada angle between vector dengan z-axis, which is itu ialah gamma. Kita ada gamma equals to 60 juga. Okay. So, soalan ni minta find its inclination to the x-axis. Sebelum kita baca soalan seterusnya, kita jawab dulu soalan tu. Find its inclination to the x-axis, which is sekarang kamu sebenarnya nak cari alpha sama dengan berapa. Okay. Kita tengok formula apa yang kita boleh guna. Okay. Kita nak cari alpha. Okay. Kita nak cari alpha. Ini yang kita nak cari. Ini kita nak cari alpha. So, kamu ada alpha, kamu ada beta, kamu ada gamma. So, kamu boleh dapat nilai yang ini, kamu boleh dapat nilai, saya salah pula, sini sebenarnya saya nak tunjuk. Kamu ada nilai beta, kamu ada nilai gamma. And kamu tahu bila kita tambah semua ni, dia equals to 1. So, boleh tak dapat nilai alpha dekat sini? Boleh, tak ada masalah. So, itulah formula yang kita akan gunakan. So, kita akan gunakan formula. Kita tahu cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Kenapa kita guna formula ni? Sebab kita ada dah nilai semua ni. Ni semua kita ada. So, kita bolehlah cari alpha kita. Right. Cos square alpha kita tak ada.
Beta kita ada, which is kita ada cos 60 squared. Plus, sini pun sama juga, cos 60 kita squarekan, equals to 1. So, kita akan ada cos square alpha plus cos 60 is 1 over 2. So, kita ada 1 over 2 square. Plus, sini pun 1 over 2 square equals to 1. So, kalau kita simplifykan kat sini, kamu akan dapat cos square alpha equals to 1 over 2. So, jangan lupa kalau kita bawa square pergi sebelah, kita akan dapat plus minus 1 over square root 2. Okay, square root 1 over 2 ataupun 1 over square root 2 lah. Sama juga tu. Okay, alright. So, sekarang kita ada dua jawapan. Kamu ada dua jawapan. Kita ada cos alpha equals to 1 positive 1 over square root 2. And then another one kita ada cos alpha equals to negative 1 over square root 2. Aim kita nak cari alpha. So basically ialah kamu punya trigonometric equation kita. So inverse cos kan 1 over square root 2. Sini supposedly akan dapat 45 degree. Sini supposedly akan dapat 135 degree. Ingat macam mana nak cari yang ini? Kalau tak ingat, pergi tengok larka kamu macam mana. Okay, tengok dekat kuadran berapa. Which is kalau kamu tekan calculator 1 over square root 2. Ingat, kita abaikan dulu kita punya negatif tu. So dekat sini kamu akan dapat basic angle kamu 45. So negatif cos dekat kuadran berapa? Sini. Okay, negatif cos dekat kuadran 2. So ini ialah 45. So angle kita ialah 180 minus 45 degree. Okey, seterusnya. Okey, soalan saya. Okey, seterusnya kita nak cari okey, kita tahulah dekat sini kita dah tahu dah ini jawapan kita. V is inclined at 45 degree or 135 degree. Okay, so settle dekat situ. Settle soalan yang pertama. So ini dah habis. If the magnitude of V is 8 unit, find the vector V. Okay, so kita tahu if the vector V is 8 unit, okay, dia bagi ini kat kita. So kita tahu magnitude magnitude. Okay, so kita dah settle the first part of the question. So sekarang dia tanya if the magnitude of V is 8 unit. Okay, so dia bagi dekat kita magnitude. Ingat tak magnitude apa? Magnitude macam ni lah, equals to 8. Okay, so macam mana nak cari? Kita nak cari vector V. Macam mana nak cari vector V? Okay, apa kaitan antara magnitude dengan vector? Sini atas, sini atas, sini atas. Ada dekat situ. Apa kaitan antara magnitude dengan vector? Kita ada magnitude, kita ada vector. So kita boleh cari kita punya unit vector. Kita ada unit vector kita tak? Tak ada. Tapi kita boleh cari tak? Menggunakan formula yang ni lah. Kamu ada cos alpha, kamu ada cos beta, kamu pun ada cos gamma. So kita boleh cari unit vector kita. Okay, kita tulis kita punya formula dulu. Kita tahu nak cari unit vector kita equals to vector over magnitude kita. Okay, so magnitude kita ada, vector kita nak cari, ini kita perlu cari. Okay, so kita ada, kita susun lah, kita nak cari vector equals to unit vector magnitude. Okay, kamu boleh nampak apa yang saya tulis ni? Ini ialah vector kita, ini vector kita, ini ialah unit vector. Make sure kamu faham apa semua term-term ni. Ini ialah magnitude kita. So magnitude kita ialah 8. So kita ada vector kita equals to 8 unit vector kita. Okay, so unit vector kita tahu unit vector kita formula dia ialah, okay, kita tulislah. Formula unit vector kita ialah cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. So kita ada cos alpha kita ada nilai 45. Sorry, cos alpha kamu yang ini. Okay, cos alpha kamu yang ini dengan yang ini. Okay, ada dua nilai kat situ. So plus minus lah. Saya tulislah dulu cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. Okay,
So kita ada cos alpha is plus minus 1 over square root 2i plus cos gamma kamu cos 60 lah kan? Betul tak? Sorry, cos 60. Cos 60 is equals to 1 over 2. So 1 over 2j. So cos gamma kita pun akan jadi 1 over 2. Okay. So basically kat sini kita ada vektor kita is equals to 8 times plus minus 1 over square root 2i plus 1 over 2j plus 1 over 2. Okay. So itulah jawapan vektor kita. Ataupun kalau kita nak simplifikan lagi, kita akan dapat V1. Nampak ni kat sini ada plus minus. So kita kena pecahkan lah. V1 is equals to plus 1 over square root 2i plus 1 over 2j plus 1 over 2k. And another one, kita ada V2 is equals to negative 1 over square root 2i plus 1 over 2j plus 1 over 2k. Alright. So itulah cerita untuk unit vector. Vector dengan magnitude kita. Kaitan dia, sentiasa ada kaitan. Direction, cosine. So saya nak kamu fahamkan betul-betul untuk topik ni sebelum kita masuk kepada vector product. Okay? Alright. Thank you class.